دوستان عزیز سلام علیکم. خوبه؟ سلامتیون هستن. اوج اسپید نکردیم برات. دیگه اسپید نکردیم. دیگه چی هستین؟ آخرین اونها اوج پارته نهایت شگیر استادم و کوبینم افیر چخه رفته است. تاک. خب اینا اوج که 10 نفر در افیر تماشا دارن. افیری مورا. تاک. نوکا. نرمالی میشنیم. خب دوستان سلام علیکم. روزی همگی بخیر باشه. خوبه ان شاء الله. سلامتیون نغزند. کمتر بچه‌ها جمع میشیم. خدا خواهد 2 مینوت پس اوج که افیر سر میکنیم و نفرایی که اوج که در افیر قرار دارند میتونن که مقصد افیر پادیل تکنیم با همون دوستاتون با همش تا که ریال نه بینن چه بازیش دانشه و متاسفانه هزینه نفرایی که گپ زده میخوان در افیر نمیتونیم دیگه کسا دبای کنه. پروسه هم اهمیت بدین. کامنتاریاتون رو نویسین باردارو. کامنتاریاتون رو همتون نویسین چه هست. تاک از ما جای نویسین کامنتاری میکنم تون. و کامنتاریاتون رو همتون نویسین چیکار کنیم چه نکنیم. خب تاک Так, кujош иҷа подписывает смс. Так, они خب بارداری عزیز امیدوارم که همه چیز توفته است. یگان پرابلم نیست که ما بر افیر خدمت بینم که همین چیزا توفته است یا که نه همش. خب بارداری عزیز نیا کنین مقصد این قطچه در اینجا 800 نفر زیاد آدم‌ها همین آدمایی که اشتراک کردگان همشون در درین همین قطعه هستند. این قطعه رو ما کلانتر گرفتیم برای چی؟ بخاطر اینکه مقصد بازی‌های دیگریمون خدا خواهد با ایرا زیادتر میشود. با همین خاطر همه میره در درین همین با دیگه بازی‌ها در مثال اینجا پر میشود. اینجا در پول همین آدم‌ها همه آدمایی که نامشون نرسیدگی این باشه 10 تا نوشنیک پدرکه قطعی تلفن در همینجا همش استودگی و حاضر میبینیم که صاحبی چی می شود. شرط بازی همین خیلی وجه ساعت اینا سر شد ساعت 9:00 بازی شرطش همین خیلی بارداره است. این ویدیو در یوتیوب کانال هم میبره. یوتیوب کانالی اومجان تکنبلاگ ده پولی در اونجا ویدیوشان تماشا کردن تو ممکنه وجه که 13 نفر ما را تماشا دارد و در یوتیوب کانال هم افیر می شود. افیر ما запись کردیم. این تلفن برگیم خطی و نشون دادم. انا تلفن هم مثال запись رفته است вообще جموندگی نیستمش و در اینجا باشه запись вообще هم چقدر که دستن 1 گرم پاوزا نشدم خیر رفته است запись و اینم البته در یوتیوب کانال میبروید. میدونید که شما هم در یوتیوب بمالو همیشه تماشا کنین. خب تلفن ها ناستروی کردم جا با جا اینا نیو کنین باردار عزیز. شرطی بازی همین خیبت کسی که مغازه اومده چیز خریداری میکنه فرق نداره. تلفن خریداری میکنه چی خو خریداری میکنه لباس چی خریداری کی میکنه ای مغازه ما اشتراکی بازی میشه و نامش در این خطی پافتگی میشه. کسی که چیز خریداری فرق نداره و صاحب یک تیم پدرکو میشه. شرطی بازی همین خیبت ای مغازه چیزی که خریداری میکنه فرق نداره چی خو کیلو تلفن اکسسوار لباس چیز خریداری میکردی ای مغازه ما اشتراکی بازی میشه و بسیار باردارا نامش نایسوندیم بسیار شنا نایسوندیم و بچه‌ها بارداره بودن که در جای اویاکس هم بلیت خریدن لیکن اویاکسی نمره‌شون نایسونده نداده. گروچی ما با فکرم شاید این اویاکس رو خوش نکردن. خدا خواهد در بازی دیگری ما اویاکس هم خوش میکنیم. کسی که اویاکس هم ریال اویار اومده بلیت خریداری میکنه نمی نمره اویاکس های این نمره اومده بلیت خریداری میکنه و مغازین فرق ندارد. خدا خواهد در بازی دیگری ما همین شرط دباید میکنیم و کسی که بلیت میخره و هم میتونه که اشتراکی بازی نوبتی مون شود. خب نیا کنیم باردار عزیز انا که شرط بازی همین حاضی ما همین درین قطعه چقدر که دستین درین همین قطعه پروستا یک چیز هم میگیرم. خب کو افیر ما بینم ختمم یا بار ها. خب این باردار تلفن اگیری رفت. خب درین همین قطعه چقدر که دستین درین همین قطعه نمای همه هسته و درین همین کاروبکا میگیرم. نامی کسی که برآمد یکم اول 10 تا نوشته تقسیم میکنیم بعد و خدا خواهد بعد آخران آدم 11 آدم میشود بازی در برای تلفن. خب بسم الله الرحمن الرحیم برای ان همین نوشنیک یکم برای ان همین نوشنیک بازی میشود. خب ایدرین همین قطعه خب یک چما میگیرم. خب باردار عزیز بسم الله الرحمن الرحیم چقدر که دسته اینا
номуш ва нигоҳ кунед 45-ум одам так 45-ум одам номуш чӣ буда ира чӣ ба хонда намешавад бача так 45-ум одам бача номуш хонда намешавад ку 45-ум одам так 45-ум одам Зафарҷон номерои телефонаш ина чӣ қадар мебинед 45-ум одам Зафарҷон +7 916 078 86 61 ҳозир як ками одам вақтиша занг мезанем Зафарҷонда ва гапш мезанем ки якай Зафар муборак шава я навушник бириди хоб бисмиллаҳи раҳмони раҳим так +7 916 078 86 61 хоб акай Зафара занг застем ина номерои телефон так ина номерои телефон ёктем бардораи азиз номерои телефон ина номерои чиз 907 +7 916 алло салому алейкум алло салому алейкум акай Зафарҷон шумо хуби ака саломатиён нағзан алло ака баландтар гап зада метонӣ умедҷоном телефон кардам магазин телефон акай Зафарҷон бора шава магазин реалфон харид карда буда намедонам русиҷа чӣ харид кардагӣ якта навушник бириди брат баёдот бошад номта нависта рафта будӣ баёд ҳаст ина акай Зафар ҳаминҷа навуши овоз саброр номут чие ака ина акай Зафарҷон 45-ум одам навушник бириди кай ки омадӣ худо хоҳад навушники дар магазинай меои навушникта мегирӣ хоб акай Зафар ина бачаҳо қадиш гап задам чӣ қадар ки дестен ина акай Зафар ина и прямой эфир дар телеграм канал рафтеса метавонед дар телеграм канал тамошош кунӣ реалфон ва ютуб каналда мебурад видео худо хоҳад ина акай Зафар яхир да салом гӯку ина дестена қати акай Зафар гап зестам хоб акай Зафар биё иншоалло бо интизорем хита хоб иншоалло бо ҳар рӯза меем вақтчава бо мехарем гап неста хоб акай Зафарҷон ина ман навушникта як пара мемонам меои навушникта мегирӣ хоб барори кор хоб уҷа бардораш ина акай Зафар рафт ира чиз кун номероша нависмо якҷода акай Зафар ина навушниша додемаш худо хоҳад қати номерош ӯ тараф дуюм навушник бозӣ меравад навушники дуюмда чӣ хела бачаҳо навушники дуюм хоб рафте навушники дуюмда номи кӣ мебурояд так номи ки дуюм навушникда мебурояд хоб якти дигаша гирифтем хоб бардори азиз пустой иҷада пустоям аста яъне ки номи ҳичка чӣ хела гидесен номи ҳичка набуромад ва и бошад пустой яъне ки ягон кас нест ва иҷада бошад номи ягон кас набуромад ва чӣ хела ки мебинем пустой листовкай иҷадам чӣ хела гидесен пустой листовкай ягон чиз дигар нест значит ин одам ҳичка набурид иша ҳозир бо аксарияти дига мегирем пустой як тараф мемонем ва якти дигарам мегирем хоб иштайна як иштирокчии дигар чӣ хела гидесен Тоҷиддин ном дорад ҳозир акай Тоҷиддина телефон мекунем хоб Тоҷиддин номерош номерои 33 бардори азиз номерош номерои телефон ҷумбидку башата задемуш ина чӣ хела гидесен Тоҷиддин ном дорад ина Тоҷиддин ном дорад ва ина акай Тоҷиддин номерои телефонош ҳозир телефонош мекунем хоб ина акай Тоҷиддин ҳозир акай телефон мекунем дар пеши шумо ҳама каса хоб номерои акай Тоҷиддин бошад хоб чӣ хела гидесен +7 ина бардори азиз +7 926 735 649 ина бардори азиз номерои телефонош шумодам нишон тим як бор дар ютуб канал ва +7 926 735 649 телефонош мекунем акаи Тоҷиддинда хоб гудок рафтесая хоб нигоҳ кунед акаи Тоҷиддин хоб нафарое ки уже алкай иштирокчӣ ке бошанд дар инҷа уже алкай эфирда иштагӣ бошанд метавонанд ки мақсад алло салому алейкум акай Тоҷиддин хубе саломатиён нағзан шукри худо ай магазин реалфон занг зестам брат ай магазин омада чӣ харид карда будӣ брат ман телефон харида будам чӣ телефон буд брат чӣ телефон харид карда будем Текно телефони Текно харид карда будем беҳтарин бардори азиз муборактон шавад якта навушник бириде гап нест акай Тоҷиддин иншоалло ҳами омаден гап мезанем ки ман Тоҷиддинам номерам 33 ина бардори азиз акай Тоҷиддин номери 33 ай магазин телефон харидагия 33 одам
Yoz da efir рафтесайда просто ба ин гапота мақсад мардум шиндестаям. Ма чихелам брат, реально омада хер давди ном та нарасондем, реально бозӣ будаям? Ина ма акай тоҷан рости намедонам кияй, хеле одамай лицош ба ёд нест. Мумкин бия мебинем мешиносамш. Хоб. Акай тоҷин маъмури додарро хушу мешиносам. Шояд гап нест ака, иншаллоҳ ҳаминҷа даем. Биё ака бо иншаллоҳ мардум. Чи ҳам гирифта будем, билети самолёт ҳам гирифта будем. Шояд может бит. Гап нест и клиенти химо омода. Нигоҳ билет ҳам гирифтагай, и омодаи магазин телефон харидан, набояд наушник дига биридан. Худо хоҳад адел наушник то меомон тага да як ҷо, миёй мегириша, хоб? Гап нест, барори кор брат, саломат бошӣ. Хоб. Гап нест, хоб, барори кор брат. Хоб. Уша алакай сеюм одам, чихар ки десен, даим ҷот занг зестам, сеюм одам телефон мекунем. Так, сеюм одам. Кияй? Так. Хоб, бародарази ишам пустой. Ягон чи набуромад, чихар ки десен, пустой. Ягон чи нарасондаги нест. Ина шумо да борига тамошош кунед. Ягон чи буромадаги нест, пустой. Ва инам пустой як тараф мемонад, и барои наушники сеюм. Барои наушники сеюм инҷа дам як дига так номи ки буромад. Хоб, ина як одами дигара қоғазша гирифтам. Так. Акай Ҷамшед 37 одам. Ҷамшед 37 одам. Ҷамшед 37 одам. Чихар ки десен? Ҷамшед 37 одам куҷо шид? Камераи чи бе хира мегирад? Намедонам телеграм чи балое дорад. Камераш хира гирифтестай. Я соз мегирад, па я хира мегирад. Намедонам барои чи. Ҷамшед. Хоб, акай Ҷамшеда телефон мекунам, нигоҳ кунед номерош +7 906. Хоб, номерои телефонаш бошад. Хоб, номерои телефонаш занем +7 906 260 50 54. Хоб, бародари азиз, ина номерои телефонаш 906 260 50 54. Боз телефон мекунем акай Ҷамшед. Дакани акай Ҷамшед кист? Хоб, анай номерош сахраят мекунем, WhatsApp да зангиш мезанем. Может WhatsApp да аста ин номерош. Хоб, WhatsApp номероша копировать мекунем. Хоб, ва WhatsApp қайти зангиш мезанем. Так. WhatsApp қайти зангиш мезанем ози. Кали может WhatsApp қайти номуш мебурояд. Хоб, акай Ҷамшед 37 одам будаги, ай магазин омода харидорӣ кардаги, WhatsApp қайти на борига зангиш мезанем. Ва алейкум салом. Агар ки буромад нақс, набуромад хай меем иждаш мекунем кай ки биёяд худаш. Марам ра отин. Так. Акай Ҷамшед, телефон та бардор. Хоб. Чихар десен, акай Ҷамшед занг зесам, телефонша набардоштестай. И наушникша қати номуш як тараф мемонам. Кай ки омад, ҳамин одама як ҳафта иждат мекунемаш. То бозии дигари ҷанбаз шана, як ҳафта пас бо бозӣ мешавад. Дар байни як ҳафта агар ки омад, наомад, бозии дигари уже алка дабавитиш мекунам. И падаркарам, и падарка дарш меравад ба як одами дигара. И уже алка падарка ҳисоб мешавад. Шояд насиби дига одам шунашам мумкин ай. Акай Ҷамшед телефон кардам, як ҳафта иждат мекунем, шояд видео да YouTube тамошо кардаста бошӣ, занг мезанӣ, мегӯӣ ки маем Ҷамшед. Охири номерош бародарез 50 54. Телефон шикайса набардоштестай, иждатиш мекунем як ҳафта. Хоб, дига боздам. Хав, ин сеюм одам. Хоб, ина дига одам мерем. Я наушники дигаша мемонем ва наушники дигаира айҷа мегирем. Кия иш соҳиби ин наушник? Хоб, соҳиби ин наушник Саид Мумин. Саид Мумин +7 980 154 35 06. Ина бародари азиз. +7 980 154 35 06. Боз телефон мекунем акай Саид Мумина. 62 одам. Хоб, +7 980 акайга ёрдам бер. 154 35 06. Хоб. Акай Ҷамшед Саид Мумин да телефон мекунем. Акай Саид Мумин, кани агар ки телефона бардошти, соҳиби наушник шиди. Акай Саид Мумин телефонта бардор. Так. Куш датиш мекунем. Акай Саид Мумин. Чи ба ҳама хоҳай? Мо гуфта будем ки соати рӯзи 10 бозӣ мешавад, не?
روزی دهم بازی میشه افتادم اینا بارداره که افیره تماشا کردین این همون آدمو دا زنگ زدم و روزی باشه اجدادش دارم پلوس 7 980 154 30 35 06 بارداره عزیز همین آدم تلفن کردم اجدادش دارم که تلفنش نمیبردارد واتساپ ابیشین نبرداشت و روزی واتساپ خود زنگش میزنیم так این هم با زنگش میزنیم через WhatsApp بارداره عزیز این نمرش من در خدمت سخنرانی کرده استم نمرش و через WhatsApp زنگش میزنم یا بار دیگه خب این می آدم بودای چیکار گیدسه این می آدم سعید مومین نام دارد و همین آدم از این تلفن ناوشنگ بریدگی تلفنش نبرداشته است چوتا خب سعیدینی رفته است تلفنش نمیبرداره اگر کی کسی میشناسه گپ بزند که یه باردار عزیز تلفن تا بردار برای کی بازی رفته است ای بچه ناوشنگ بریدی خب ای ربی اینا زنگ زدن خب نمیبرداره تلفنش سعید مومین تلفنش نمیبرداره افیردا уже رفت نامش رفته است خب نبر اومد علاقه دب میبره ایدا همخه یک هفته ایجاد میکنیمش برداشت نبرداشت پدرکara بود دیگه بازی میمونیم ایران هم خیلی میرود درشی رفتیم تو یه هفته ایجادش میکنیم خب خدا خواهد اینا ایشم در یک پرا موندیم ایشان یک پرا بگیریم اونش و ناوشنیکی پنجم بارداره عزیز ناوشنیکی پنجم در بازی میرود خب ناوشنیکی پنجم در یک از دیگه را با اشتراکی گرفتیم اینجا نامش باشد 67 آدم اکای مرادالله 907 915 274 چی بقیه خیره میتوادم ایجاده 274 43 38 اینا بارداره عزیز یوتیوب نیوک نشون هم پلوس 7 915 274 43 38 خب تلفن میکنیم اکی مرادالله دا که اکی مرادالله چی میگه اجدادش کنیم برای که زنگ بزنیم بارداره بیا ناوشنیکش بگیره برای آقای یا ناوشنیک دیگه بیار جامون که ناوشنیک 5 ای من ناوشنیک 9 تا آوردم اوندا بودم بچه مامور جان یا ناوشنیک جا بیار مونش که من 9 تا ناوشنیک موندم 10 تا نه یا ناوشنیک جا بیار خب اکای مرادالله دا تلفن کردیم برادر عزیز وقتی که هم خیلی جا دا گپ تو میزنن که نمره نمونن التماس نمره کار میکرده تو نمونن اکای مرادعلی سلام علیکم و علیکم سلام خوبی اکا سلامتی و نغزن اکای مرادعلی ای مگزینی ریالفون زنگ زدم امید جانم براد براد جان ای مگزین ریالفون با این نزدیکی یگون چی خرید کرده بودین تلفن چیخال ناوشنیک ماشینکا یگون چیز من همه گرفته بودم همه یکیه استیکلو مونده بودم گپ نیست اکای مرادعلی اکای مرادعلی یا استیکلو زدگی در مگزینی ما صاحب یا ناوشنیک شید اکای مرادعلی موراش یا ناوشنیک بریدی براد اگر نشد باشه گپ نیست این اکای کی خوی بیو براد مگزین دا هم مگزین آدرس میدونی مگزینی ما آدرس ما کدام مترو بود براد مترو زیلیون ترگاه سنتر زیلیونی مترو بوترس که آدمایی که مگزین اومدگن چون میدون آدرس اکا مگزین میبیه خدا خواهد ناوشنیک تا میگیری فقط که اومده میگه کی من مرادعلی نمره تلفن هم خیلی فلان خب اکا روزای نغزه استفاده بری گپ نیست خب اکای مرادعلی یک کیلو در 300 روبل زدگی уже алка صاحب یا ناوشنیک شد так что گفتادن که любой چی فرق نداره یا ناوشنیک پدرکا بریدن و دیگه آدم ناوشنیک پنجم نه ششم ناوشنیک و یک از دیگه روزی میبینیم با وقتی که اومد میکند و ایش هم نگاه کنیم بارداره عزیز سمندر پلوس 7 992 104 94 93 اینا بارداره عزیز نمره تلفنش آیا ببینید پلوس 7 992 104 93 94 93 زنگش میزنیم اکای سمندر دا زنگ میزنیم اکای سمندر کنی اگر که تلفنش برداشت ناوشنیکش بگیره برود خدا خواهد так انشالله میبرداره یادم برای که وجود کس نبرداشت دکس به ناوشنیک مونده است انشالله یادم از تلفنش میبردارد Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Временно что-то переостановлен گفت. خب نمرش که پیراد میکنیم واتساپ خیلی زنگش میزنیم. خب واتساپ خاطی اشتراکچیه که تلفنشون نمیبردارن ما وایرا یک هفته اجداد میکنیم. اگر که تلفنشون برداشتن زنگ زدن یا که چون نقص اگر که زنگ نزدن
бозии дигарда худо хоҳад падаркашон занва вазорат мемонемаш. Хоб, акаи Самандар, я ака ба фикрам акаи сини солаш калонай, ин главни ба сурат шумо монагия чихе ки дестен, ними акаи Самандар будай ва акаи Самандар телефонша бардошт нақс ва кудо рафтеста, лекин набардошта звонок истогия. Бар акаи Самандар, агар ки YouTube дар ин видеоро деста бошен, метавонед ки биёед наушникҳои магазини Realphone бигиред. Як ҳафта 18 то мекунем, имрӯз 10 то 17 мо 18 то мекунем. ҳисобе ки вақт камтар аст, мо дарши бо бозиро давом метем. Наушники шашум. Хоб, наушники шашум насиби ки ай? И даже ҳафтум буда, шашум ҳам не. Хоб, наушники шашум насиби ки? Насиби акаи Акмал 52 одам. Акаи Акмал 52 одам номерош бошад +7 996 431 ва 23 98. Бардори азиз, акаи Акмал номерош бошад +7 996 431 23 98. Хоб, ҳозир бошад акаи кира занг мезанем? Акаи Акмалда. Акаи Акмалда занг мезанем. Хоб, 900 +7 996 431 23 98. Хоб, дара пушем чӣ? Кие занг застай? Хоб, ина бардори азиз, номерош, номерои телефонош. Алло. Салом алейкум. Хубе ака, саломатиён нағзан. Ака номтон чи ай? Акаи Акмал шумоена? Ай магазин Realphone омода ягон чи хердорӣ карда будем бардор? Чи херда будем брат? Я телефон, я планшет, гап нест яъне акаи Акмал муборак шавад, якта наушники дига бириден. Ба ёдтон бошад гуфтадем ки бозӣ рафтестаи ку акаи Акмал. Хоб, акаи Акмал кай ки вақт ёфтем метавонем биёем падаркатон ай магазин бигирем. Хоб? фарқ надоро, хоҳед на ҳозир биёем бардор. Чӣ дем? Кадом метро дазӣ намекунед? тамом айна акаи Акмал метавонӣ ки биёй ҳозир биёй. Ина YouTube каналда як авра видеош рафтеста, эфир рафтеста. Ина падарката хоҳӣ биё ҳозир бигир брат. Хоб? гап нест ина акаи Акмал ҳозир меояд мегира падаркаша. Худо хоҳад то эфир тамом нашудан, агар ки омад, дар эфир бо нишонаш метиҳем. Ва ини падаркаша як пара мемонем. Дига одам учамшона бугу телефон накунан. Ба телефони магазин дига телефон занг бизан. Хоб, падаркаи дигаримон, яъне ки падаркаи ҳаштум. Падаркаи ҳаштум мебинем ки чи ай? Падаркаи ҳаштум бардори азиз, ба номи ки мебароед? Наушник чихеле ки дестен ва ба номи ки биромад? Чихеле ки дестен иҷада так. Хоб. Ба номи Нуриддин Шоҳ. Нуриддин Шоҳ 900 так. Алло, салом алейкум. Алло. ин номеро ягон та иштирокчиё набудан, ба ҳамин хотир дига одаме, ба ҳамин хотир мекушимаш ҳозир ажда. Ина чи қаид дестен дига одамай. Хоб, 900 чи қаид дестен номерои телефонош, номерои Нуриддин Шоҳ 990 чанд? 900 да ё ки не? Ҳад я бор так. Алло. Так. Ки хазан зистай? Так. Номерои телефонош +7 926 38 48 02. хоб, зангш мезанем ку номуш ки бошад? Акаи Нуроншоҳ бошад. Ина чиқар мебинед? Номуш Нуроншоҳ. Агар ки Нуроншоҳ набошад, значит дига номерош не хати сар мешавад. Номуш я бур мепурсем. Нуроншоҳ, номерои телефонош бардори азиз. Алло, салом алейкум. Хубе ака, саломатиё нағзан. Ака ному чи ай? Ай магазин телефон занг застам ака, магазин Realphone.
ай магазин ба наздики телефон ягон чӣ хеле буди брат? Телефона ягон аксессуора. Ному чия ака? Ина гап нест. Акай Нуроншоҳ ина чӣ хеле дестен? Ҳоз да эфир гап заеси брат. Муборак ша як та наушник бириди брат. Наушник. Ном да бозӣ буд ба ёд ҳаст охи иншолло. Барои ки бозӣ мо давом накарда ки бигем ки ёдат бурая. Ина акай Нуроншоҳ куҷои магазин да куҷо буд брат? Омада буди худат? метро Бутырска. Бале гап нест брат. Ҳамин омади иншолло магазине 18 дорем. Хоб хами ҳаракат ки адруза да биёй бо нафсара што биёй падарката бигири. Аки падаркат я ҳафта хита 18 мекунда магазин. Хоб муборак шав акай Нуроншоҳ. Ина падарка акай Нуроншоҳ як пара мемоне. Худаш мебиёд худохоҳад мегираша. Хоб оз дикас да WhatsApp голос рӯй кала акай Нуроншоҳ падаркаша упаковка кумонаш. Хоб так. Салом алейкум ака. Ака сози саломати хуба. Ака имконият боша занг мезади ои даам телефону диам мефаҳмидем. Салом алейкум ака, хубе саломати. Назар ин ҳози эфир буд ча худохоҳад ма шумо да занг мезанам дар YouTube канал мо, дар Telegram канал мо эфир афзисай бозӣ гузаштасайда метавонед будуред тамошош кунед. Хоб ин ҳози худохоҳад наушники 8 ма спойле, наушники 9 паслед наушник диказ дига иштирокчӣ мегирем тамом. Хоб яти дига иштирокчимон номаш чия иҷада? Хоб акай Бахтовар чиқар гидесем Бахтовар номерои телефонаш бошад 977 631 2500. Телефонаш мекунем. Ина номерои телефонаш шумо як бор бинед. Хоб ина номерои телефонаш Бахтовар 900 так чанда 977 631 2500. Хоб як бор телефонаш мекунем якада. Хоб кани плюс 7 977 631 2500. И телефон кадам дай ку яка кайқати гап задагим. Так история пропущен 21 ноябр. 21 ноябр я бор хатимон гап зада будай. Имрӯз бошад 10 декабр. 20 рӯз шуда будай. 2 ҳафта пеш якай Бахтовар омада аймон чизи хайрлагӣ будааст. Хоб мебинем шӯзи ҳамин номерла занг зада якай Бахтовар. Хоб ин клиенти пешина вақте ки YouTube канали мо маҳкам нашуда буд. Хоб ана акози бошад YouTube канали мо уже алакай маҳкам шид байнда 13000 подписчикати ҳози YouTube канали наом рафтеса Умедҷон техноблог ай 500 та уже гузашт. Лекин телефонша чута набардошта мада промой занг киш телефонша ва акай Бахтовара як ҳафта ждат мекунем дар магазин. Агар тишин як ҳафта алоқа буромад мода нағз набуромад ака мегӯем ки хай саломат бошӣ насибида набудай. Хоб ина акада ина SMS рӯй мекунем ҳозир. Хоб так як бор дига телефонаш мекунем ниёкни бардар. Хоб ҷамоат телефон кардиса не канишнада. Хоб 73 гуфтем одам намешинасум клиентай бадтар қатиш гап мезанем. Хоб агар Бахтовар телефонша набардошт чиқар ки дестен ждатиш мекунем. Хоб ҳамин одамое ки телефонша набардоштан клиентҳо ҳамода як бор голос рӯй мекунем ниёкни бардар азиз. ин одамое ҳастанд ки мисол наушник бурд кардан ва ина 5054 да телефон мекунем. Салом алейкум бародари азиз, хубен саломатион азан ай магазин Реалфон гап заистам хати шумо бародари азиз, шумо наушник бурд карден як ҳафта ждатон мекунем метавонед биёед наушникҳои магазин бигирен. Хоб ответона жда дорум брат. Хоб ача рӯй кардам дем одам 3506 дем одам на телефон мекунам. Ассалому алейкум бародар, хубен саломатион азан ста телефон карда буда бия бор ҳамин одам на телефон кунам худам шуда. Хоб худаш ина телефон карда. Хоб так так я бор ҳамин одам на телефон кунем. Чего телефон карда намешава? Хоб вы разговариваете уже как не должно быть это. Не мега ты гап заеси ба телефон. Ма хати телефон хатиам кас гап назестам. Хоб 3605. Салом алейкум брат, хубе саломатион агзам брат. Худа ята наушник бурд карди магазин Реалфон. ай магазин омада телефон харидорӣ карда будай. Брат метавонем биёй наушникта бигири магазин. Хоб ин одам дар нави сондум голосаҳо рӯй кардам ва дигар одам лас мерем 94 93.
خب 94 سلام علیکم برادر عزیز خوبین سلامتی نازن شما مغازین ریالفون ناوشین برد کردن میتونین بیاین مغازین ناوشینتان بگیرین خب این odamdan голосовой کردم و последний odam дам خب последний odam бошад ини бародаре ки нав занг задем салом алейкум бародари азиз хуб ҳастин иншоалло саломати нағзан бародари азиз шумо магазини риалфон телефон бурд карден метавонед биёед телефонтонро бигирен акаи бахтовар 40 odam хоб ина акаи бахтоварам наушниша як пара мемонем ман наушниша гирен ина последний наушник яъне ки даҳум наушник насиби кӣ мешавад дар байни ҳамин қадар бозингаро хоб последний наушник насиби 28 odam چخیلی که دستین نصیب 28 odam номуш бошад далер 901 378 79 40 خب ефира агар ки масалан ҳамин одаморо ягон шабишиносем метавонед ки алоқаш бурен ва гап занен шутое ки биён харидорӣ кунанд خب 901 378 79 40 خب бародари азиз невозможно позвонить ему мегӯяд ку чӣ ба и чӣ ба телефон хода намешавам казда бе телефон гунеку вайфай гунеку ҳоҷи ма як бор режим палиёда мондамаш киштамаш кани як бор бинем ку ина 73 да не так 79 40 да хоб бародари азиз ин номерое ки ҳозир бояд занг занем ҳамин одамай +7 901 388 79 40 ина номерои телефонош метавонед ки шумо ҳам бинед ва занг бизанед ҳозир ҳамин одамда опа ин номерои телефонош алло ассалому алейкум хубе ака саломатиё нағзан алло хубе ака саломатиё нағзан ака бахши зиёд нимишал нороҳатон кардем хоб ака ай магазин риалфон зангтон застам номтон чӣ буд бародар акай далер беҳтарин ай магазин риалфон чӣ хел карда буден ки иштирок карда буден дар бозӣ А24 телефон харидан акай далер хам бораш акай далер ай магазин мо уже ака як наушник дига бурд карден магазин мо дар куҷо ҷой гира брат линия линяй 9 линяй 10 да брат метро бутурская явнеста акай далер ной метро мушкилай чи а шинохтум хоб акай далер метавонед биёй наушникта биёй бигирӣ акай далер магазин да наушникет тайёрай кай ки омадӣ иншоалло биё наушникет падаркард дар ҳамин магазина хоб ина гап неста ина и клиенти пешнамона акай далер и видео дар ютуб омаде созӣ хоб акай далер клиенти пешнамона хеле шид ва ина ҳозир бошад наушниша як параи моне ина як бародари дигамон ба сари наушник шумода биё ку ассалому алейкум ин наздики даже намекардааст чихе брат саломатиё нағзан биши иҷа хати хидодан ки биши буза хоб ини чӣ буд номуд брат наушник гирифтӣ акмал наушники акмал атай ҳамҷа хоб имина ҷошда омадагай последний падарка мондагай падаркаи телефон ини наушники хидод брат рӯзои нағза истифодаш барӣ чӣ хела будӣ гуфтӣ ай магазин чӣ хела будӣ ки наушник биридӣ телефон хела буд ина телефон хела кард наушник падарка брат хидода ана ки и одам вообще клиентай чандум борахай фақат медурояд ана ки иштироки ғолиби ана ҳамин телефона ҳамин брат хидаш муайян мекуна ҳозир дар дари ҳами брат номои клиентоай ранги хидад ҳамин номошон пафта рафтаган ҳозир худо хоҳад ба дасти мубораки хидад соҳиби ҳамин телефон ки бинаша муайян мекунед хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим давай як тиша бигӣ ку кияй та кани вишка аввал ҳуиш ки не соҳибша меем ошхирӣ ида ҳичи неста ина пусто ба дасти ростут бига бача ба дасти рост ята ё бисмиллоҳ так биё хе ам қоғаза гирифти ишам пустоя чи ишам пустоя бача ту дасти ба баракат доштаи ку ишам пустоя ку ина ишам пустоя хоб давай дигариша мегирем
Yana qiziq bas lekin. Ditta girifta, ditta harcham pustoy. Xo'p, Seymiş, ina Seymiş, New York'tan kun nomi kiyay. Xo'p, ina brat, kun nomi chiya? Emilbek. Emilbek. Ina Emilbek chiqargan nomeri telefonch +7 966 091 06 80. En bardarmon telefon biri Emilbek nomdurad. İlk klient biletam xayragay. Chand tablet xayridan ayja? 4 tablet xayragan. Bolay 4 tablet xayrdaishon bo telefon aksessuar mashinka pochkaga galat xayrabdan и брат Qirg'izistonay точно машина o'qtimish. Voz zangish mezani. Hay bardosh naqs, na bardosh chikon mekinim. WhatsApp kor mekina da nomerojda. O'zbe, chokadi xay. Hu iki naushnik ota ku brат. Xay jadaki naushniklar bu iki mayja o'sha klientga zang mezanam. Zang ki hu mekinamiz. O, telefon. Xo'p, bardor aziz, o'zi ham Emilbek zang zaystam. Chiqagi desin. Ina ham nomeroy telefon shay. Chota nayam bardor chi bu? Chi bo'ladi ya? Ino raftagi ana. Xo'p, ya bor. WhatsApp ham naviz bu. Арапанин временно недоступен. Ҳамин номерожда аки ози WhatsApp жа менависем. Хоб, и ба фикри бародарон қирғиза, ба ҳамин хотир ида голосовой ба Қирғизия, ба ӯзбекӣ рӯиш мекунем. Хоб, ина номерои ина 0680. WhatsApp надорад куда ин номерош? Ози куя бор иждатш мекунем, кани WhatsApp рояд соз. Биё, ина авиакасир, я авиакасир. Имин ҳамин одам номероша дори охи? Хоб. Хоб, ина бардори азиз, номерои телефонош чиқар ки дестен? Мақсад, ягон чиз дига нест, 966 099 06 80. Бу як чиз дига бардори азиз, ира мисол ма худам гирифтаги нестим, ай директ чиз, қоғазак, ин бардармон гирифт, ва номи ҳамин Эмилбек буромад. Мақсад, ягон шиноси марам нестай, ягон хештавори марам нестай, ози каси занг зестай. Хоб. Алло, ози ина WhatsApp дамадед ва ош. Ҳамон клиент, ози бехидам, айҷа телефонш мекунам. Да. Алло, ози айҷа телефонш кестам, набардоштестай. WhatsApp жа занг мезанам. Так, WhatsApp жа занг мезанам, ина бардар азиз, соединение рафтестай. И бардар ози ба фикрим Қирғизистон да уже расидаги ай. Да, хаузи мебинемш, иждатш мекунем, кани ҳамин бардар телефонш мебардор, як ҳафта иждат мекунем ранги дигарро. Дигарро ҳаметон ки як ҳафта алоқа буроянд, биёянд наушникшон ки телефоншон бигиранд. Хоб, ина телефон ҳамон Technospark 10S як ҳафта иждат мекунем, алоқада буромад, нақс. Набуромад. Гуфти гапо телефон бо як бозии дига мешавад. Чикор кунем хай? Набардош. Телефоншо набардошестай ва алло. Хоб. Ози телефонора, клиентора ҷавоб метем худохоҳ. Ина бародармон голос рӯй карда, ятиш. Саломат боши, саҳар меом насиб боша иншоаллоҳ. Хоб, ина бардаре ки голос рӯйш кардем. Саломат боши, саҳар меом насиб боша иншоаллоҳ. Ина бародармон. Баъди читари наушника ку як суратша намепартем ё ки як маълумот наметавонам. Иним хеле наушник. Иним хеле наушника брат, без вакуумни зарядш 20-25 соат мебара. Ина дар магазин фурӯш дадем наушник 1000 рубла, ин бардар омада наушник гирифта. Хоб, гап нест бардаро, так что шумо метавонед биёед, масалан хеле хаб бозии интересни дар магазин шуда места, биёед иштирок кунед. Магазин Realphone дар YouTube канали Умедҷон Техноблог дар канал обуна шуда монед. Ва раҳмат ба ҳар як одаме ки ай аввали эфир то ин вақта дар эфир иштирок карда ва и бардара бошад як ҳафта иждат мекунем. Алоқа буромад, нақс набуромад, хай ихтиёр чикор мекунем, насиб ужа набудагу мегем и дигар каса иждат мекунем. Вот, беснем ки так и бардар. Салом алейкум, брат, как вы? Все нормально, брат? Я Умедҷон из магазина Realphone, я звоню. Брат, по поводу этот розыгрыш, который был. Поздравляю, брат, вы уже как? Блин, нашид, Айсар. Узбекистон, да, Қирғизӣ гап занам. Салом алейкум, брат, яхшимисиз? Иштар яхшими? Брат, Эмилбекмисиз? Телефон ютуб олдиз, телефон Technospark S сизда кутяпман. Брат, алоқа чиғинг, мен сизда кутаман. Xo'p.